14 और 42। 14 गुणनीयक गुड़ा किए 1 गुणन 14 14, 2 गुणन 7 14, 7 गुणन 2 14, 14 गुणन 1 14, ताने 14 गुणनीयक होगा 1 2 7 14, 1 2 7 14। 42 गुणनीयक गुड़ा किए 1 गुणन 42 42, 2 गुणन 21 42, 3 गुणन 14 42, 6 गुणन 7 42, 7 गुणन 6 42, 14 गुणन 3 42, 21 गुणन 2 42, 42 गुणन 1 42। ताले 42 गुणनीयक गुड़ा किए है 1 2 3 6 7 14 21 42। 14 रहीगला 1 2 7 14 ଆଉ 42 ରହିଲା 1 2 3 6 7 14। ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ ବା ଦିଟା ଜାଗାରେ କିଏ କିଏ ଅଛି 1 ବି ଅଛି, ଦିଟା ଜାଗାରେ 2 ଅଛି, ତାପରେ 7 ଅଛି, ତାପରେ 14 ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ 14, ତାହେଲେ 14 ହେଇଯିବ ତୁମର ଗସାଗୁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବି କାଢି ପାରିବା। କେମିତି ଦେଖ 14 42 ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଦିଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 2 2 7 14, 2 21 ଦୁଣେ 42 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାଢିବା ଯେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 7 7 କେ 7 7 3 21। ତାହେଲେ ଗସାଗୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଦିଟାକୁ ଗୁଣି ଦେବା 2 ଗୁଣନ 7, ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 7 14। ଏଭଳିଆ ବି ଆମେ ଗସାଗୁ କାଢିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 13 ଆଉ 65। 13 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହବ 1 ଆଉ 13 ନିଜେ ହେଇଯିବ। 1 ଗୁଣନ 13, 13 ଗୁଣନ 1 13, ତାହେଲେ 1 ଆଉ 13 ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲା। 65 ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 1 ଗୁଣନ 65, 5 ଗୁଣନ 13, 13 ଗୁଣନ 5, 65 ଗୁଣନ 65, ତାହେଲେ 1 5 13 65 ୟାର ହେଇଗଲା ଗୁଣନୀୟକ। 1 ଆଉ 13 ହେଇଗଲା 13 ଗୁଣନୀୟକ, 1 5 13 65 ହେଇଗଲା 65 ଗୁଣନୀୟକ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 1 ଆଉ 13, ଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ 13, ତାହେଲେ 13 ହେଇଗଲା ଗସାଗୁ। ୟାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ କଲେ କ'ଣ ହବ 13 65। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଦିଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିଏ ହବ 13 ହବ। 13 କେ 13, 13 5 65, ଆଉ ଏକୁ ଭାଗ କରିହେବନି, ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଯେତିକି ଅଛି 13, ତାହେଲେ 13 ହେଇଗଲା ଗସାଗୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା 62 ଆଉ 93। 62 ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା 1 ଗୁଣନ 62 62, 2 ଗୁଣନ 31 62, 31 ଗୁଣନ 2 62, 61 ଗୁଣନ 1 62, ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ହେଇଗଲା 1 2 31 61, ସରି 31 62 ଇଏ ହେଇଗଲା। এটা 62 ଆଉ 61 ହବନି, 31 62 ଇଏ ହେଇଗଲା। 62 ର ଗୁଣନୀୟକ 93 ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 1 ଗୁଣନ 93 93, 3 ଗୁଣନ 31 93, 31 ଗୁଣନ 3 93, 93 କିଏ 93, ତାହେଲେ 1 3 31 93, 1 3 31 93। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 1 ଆଉ 31, ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ 31, ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା 31। ଏକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କରିବା କେମିତି କରିବା 62 ଆଉ 93, 62 ଆଉ 93 କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 31। 31 ଦୁଣେ 62, 31 3 93, ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା 31। ଗସାଗୁ କେମିତି କାଢିବା ଦେଖ 16 36 80। 16 ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କାଢିଦବ 1 ଗୁଣନ 16, 2 ଅଷ୍ଟମ 16, 4 4 16, 8 ଦୁଣ 16, 16 କେ 16, ତାହେଲେ 16 ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା 1 2 4 8 16। 36 ର ଗୁଣନ କିଏ ହେଇଯିବ 1 ଗୁଣନ 36, 2 ଗୁଣନ 18, 3 ଗୁଣନ 12, 4 ଗୁଣନ 9, 6 ଗୁଣନ 6, 9 ଗୁଣନ 4, 12 ଗୁଣନ 3, ଆଉ 18 ଗୁଣନ 2, ଆଉ 36 ଗୁଣନ 1, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 1 2 3 4 5 6 9 12 18 36 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଭଳିଆ 80 ରହିଗଲା 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80 ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 16 ରହିଗଲା 1 2 4 5 8 16, 36 ରହିଗଲା 1 2 3 4 6 9 12 18 36, 80 ରହିଗଲା 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80। ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ କିଏ 1 2 4, ଆଉ ଏଙ୍କ ଭିତରୁ 1 2 4 ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ 4 ବଡ଼ ହେଲା, ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଇଯିବ 4। ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କରିବା 16 36 80। ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ସବୁକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କିଏ 2 2 ଅଷ୍ଟମ 16, 2 18 36, 2 18 ଗୁଣିଲେ ଆଉ 2 40 ଗୁଣିଲେ 80। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 2 ଯେ କି ଚାରିଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 2 4 8, 2 9 18, 2 ର 20 ଗୁଣିଲେ 40। ଆଉ ଏଭଳି କୌଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଯୋଉଟାକୁ ସବୁକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ଗସାଗୁ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଖାଲି ଏତିକି ଆମର ଦରକାର 2 ଆଉ ଗୁଣନ 2, 2 ଗୁଣନ 2 ହେଲା 4, ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲା ତାର ଗସାଗୁ। 8 ଆଉ 10 ର ଲସାଗୁ। ଲସାଗୁ କ'ଣ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଗୁଣିତକ କାଢିଦେବା ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆମେ କାଢିବା। 8 ର ଗୁଣିତକ କିଏ 8 କେ ପଣିକିଆ 8 ରେ 1 2 3 4 5 ଗୁଣି ଗୁଣି ଚାଲିବ ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା। 8 ରେ କିଏ 8 16, 8 କେ 8 କେ 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, 8 10 80, 8 ର 11 ଗୁଣ 88 ଏଭଳିଆ ଚାଲିଲା ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ଚାଲିଥିବ ସେତେ ଗୁଣିତକ ହେଇଯିବ। ସେଭଳିଆ 10 ରେ କିଏ ଗୁଣିତକ 10 କେ 10, 10 ଗୁଣ 20, 10 3 30, 10 ଚଉ 40, 10 5 50, 10 ଅଷ୍ଟମ 80, 10 9 90, 10 700 ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଏ ସବୁ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ନା ଏଠି 40 ଅଛି, ଏଠି 80, ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣ। ଏ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ ନା 40।
ताने यार लसागु ହେଇଗଲା 40। लसागु केମିତି काढियो सेମିତି 8 10 लिखिदेले सबठार छोट मौलिक संख्या आरंभ करे जे दुईटा को भाग करथुबे दुईटा को भाग करूची के 2 2 4 8 2 5 10 तापर लसागु काढला पर तीनटा जाक सब गुणी दबो 2 गुणन 4 गुणन 5 केते गेला 40 गेला 6 और 14 6 के पणिका लिखि दबो 6 के 1 2 3 4 बड़ा गुणी गुणी चलियो 6 के 6 6 12 6 18 6 24 6 35 6 37 6 42 10 48 एमि चलला 14 रे गुणले 14 के 14 14 28 14 3 42 एवडा सब चलला एबे एका भितर सबठार छोट गुणितक किए ना 42 सेतपै तार लसागु ହେଇଗଲା 42 आउ एमिति भी हम काढी परिया 6 और 14 सबठार छोट मौलिक संख्या आरंभ करिया 2 3 6 2 7 14 आउ एक भाग करियबनी एबे तीनटा जग गुणी दबा सब को गुणी दबा तीनटा जग गुणी देले कोन हबो 2 गुणन 3 गुणन 7 7 3 गुणन 6 6 7 42 42 ହେଇଯିବ लसागु 5 6 10 5 के एठी 5 रे 1 2 3 4 बड़ा गुणी गुणी चलियो 5 10 15 20 25 30 एवला चलला 6 से बड़ा 6 12 18 24 30 एवडा 6 रो गुणितक 10 रो गुणितक 10 20 30 एवला सब चलला एक भीतर ताले सबठार छोट गुणितक के जोटा साधारण समितिक भीतर अछि 30 तर लसागु होइजो 30 एमिति काढले कोन हबो 2 5 6 10 एमिति गोटा संख्या करे धरिबा जे अति कम रे दीटा को भाग करथुबो 2 तो 5 को भाग करियाने 5 को 5 रखि दबा 2 3 6 2 5 10 तापर 5 नबा 5 एठी दीटा को भाग करे 5 के 5 3 को भाग कर पेरन 3 को 3 रहला 5 के 5 एबे सब को गुणी दबा 2 गुणन 5 गुणन 1 गुणन 3 गुणन 1 2 5 10 10 के 10 10 30 30 के 30 30 हे जिवो लसागु 12 15 30 12 रो गुणित गुडा काढियो 12 24 36 48 60 एमति चलला लागु 15 15 15 गुण 30 15 3 45 15 60 एमति चलला 30 रे 30 के 30 30 गुण 60 सब चलला साधारण गुणित के 60 साधारण गुणित 60 जोटा के सबटर छोट सेतमे 60 हे जिवो यार लसागु लघिष्ठ साधारण गुणितक आ एमिति भी हम काढी परिया 12 15 30 प्रथम 2 नबा 2 रे 212 15 को भाग कर पेरेन 15 को लेफ्ट लाइट तळकु आ 15 दुना 30 तापर 6 15 30 होला तापर एटा 3 तीनटा भाग करियो 3 दुना 6 3 5 15 3 5 15 तापर एटा 5 रे भाग करियो 2 2 रे रहला 5 के 5 5 के 5 ए सब गुण दबा 2 3 6 6 5 30 30 दुना 60 तापर 1 1 अछि तो 60 हे जिवो 60 हे जिवो यार लसागु एबे आगु पडिबा दुईटी मौलिक संख्यार गसागु निर्णय कर मन करा जाऊ 13 और 17 होची दुईटी मौलिक संख्या 13 और 17 13 गुणन के गुडा किए हबो 1 और 13 17 गुणन गुडा किए हबो 1 और 17 आउ साधारण गुणन के किए 1 तेनु 13 और 17 गसागु छै एक जे कोन से दुईटा मौलिक संख्या नबो तर 3 नै जिवो 5 नै जिवो 3 गुणन के गुडा किए 1 और 3 5 र गुणन किए मौलिक संख्या माने 1 हेतियो से संख्या निजे हेतियो ताने के भीतर साधारण गुणन के 1 ताले 1 हबो यार गसागु गरिष्ठ साधारण गुणन कोनोसी दुईटी मौलिक संख्यार गसागु सबले 1 हबो